Titigman natin yung... Just noodle. Ano na kasi ito? Jampong. Jampong. Dito sa... Saan to? Orient. Orients. You wanna try the boss? I like Oh, it's not Pwede kayang isang line ni mga idol? Oh. Oh, my department? Dito, gold pati ano. Ang tinidor kini eh. Hindi binigyan ko ng eh. Ah, ganyan. Nil-English eh. Oo. Mga idol, gusto dito. Gold, tama. If you want more, you can get here, okay? Yeah. Bale. Laro mga idol. Saan mang gamat? Kung di ako ginawa ni the best sister-in-law in the world tsaka ni kuya ko, baka nakakulong na ako ngayon. Baka nasa bilibid na ako, taknido. Hinanap na ako ng mga customer ko. Ayaw. Pirawa na. this. Pinaka. It's hard. Sit properly. Is everything alright? Yeah, good. Thanks. I'm going to I want to Nete. Properly. Oo, manyami na. go. In the mouth. Wipe your mouth. Wipe your mouth. Pupura na katang madam. Yan. Good job. But you don't eat. Nakakatanggal ng kwan. Pagod. God pa. I think it's okay. Ito nga, bilan. Tagar? Ay, maakmak. Nasa may bibig. Mga rakon pag mag-serve mo. Maparas mga idol, maparas. Pero masarap. Oh Yes. Tamat. Sa akin na. Mm. Letang